Welcome back to Revise and Resubmit, and welcome to another weekend book review. I'm Pavlov. And I'm Nikita. So let's cast our minds back a bit to June 2020. Remember the whole situation with Dr. Disrespect? Oh, absolutely. That sent a huge shockwave through the community. A huge one. I mean, here you have one of the biggest, most recognizable figures in streaming, and he's just gone. Completely abruptly banned from Twitch. And the craziest part, the thing that was so chilling, was the silence from the platform. Exactly. He had a massive audience, a multi-year contract. Yeah. And they offered no explicit reason. Just gone. It was this incredible display of absolute platform power. And that moment, really, is the perfect entry point for what we're talking about today. It perfectly frames the legal and economic landscape that all digital creators have to navigate. It really does. And it leads us straight to this incredible piece of scholarship we've been reading, the monograph, the #Hustle. It's just an essential volume. It maps out this entire incredibly unstable world. It really is. The book is edited by Taylor Annabelle, Christian Fieseler, Catalina Guanta, and Isabel Wildhaber, and it's a gold mine. Seriously, if you're just starting your own research journey into the digital economy, this is your foundation. It's the shortcut to getting fully up to speed on the realities of it all. And we're not just saying that. I mean, the quality is top tier. Right. Our producer, Mayuk Mukhopadhyay, actually wrote a peer-reviewed book review essay on this very monograph. It was just accepted into the Oxford University Commonwealth Law Journal, which is an ABDC A-star outlet. So, that level of academic validation tells you everything about the quality of the thinking in this book. So we really, really want to urge you, whether you've been following this space for ages or you're brand new to it, make some time to read this. It's so thoughtfully put together. We've put the link right there for you in the show notes. Okay, so the book's central idea, the thing it all revolves around, is this concept they call the #hustle. And it's basically this idea that our offline lives and our online work are, completely woven together now. They talk about influencer creep. Influencer creep. So that's like professionals, right? Yep. Lawyers, teachers. I think they even mentioned construction workers. Exactly. People using social media for a bit of supplementary income, for marketing, and suddenly their personal life becomes a source of labor. The line just blurs completely. And the book charts out this trajectory for creators. Yeah. It's a 3-stage model, and it is definitely not a straight, easy line. Not at all. So the first stage is what they call the startup phase. And this is all about volatility. If you're trying to build a career, but it's hard to prove it's intentional. I mean, to the outside world, to the law, it just looks like a hobby. Until it suddenly isn't. Precisely. And in that phase, creators usually have very low legal literacy and just incredibly high vulnerability. They're totally exposed. But if they survive that, they can move into phase 2, the small entrepreneur phase. Right. And this is where you're finally thriving enough to actually register as a freelancer or, self-employed. And that registration is the key, isn't it? It's everything. Right. It gives you formal legal visibility. You can suddenly access tax benefits, maybe government subsidies. You're starting to build a little bit of a protective shell. And then there's the final goal, the thing everyone's chasing. The empire phase. Yeah. This is when you're so successful, you need complex corporate structures. The creator becomes a CEO. Managing what? Product lines, different companies. Diversified revenue streams, exactly. And taking on really serious, large-scale legal obligations. Yeah. And this is the crucial point the book makes, what fuels that journey from stage 1 to stage 3? It's the unpaid work. It's a massive structural reliance on different kinds of unpaid labor. Yeah, that section was fascinating. They list 5 types. I think it was aspirational, visible, relational, immaterial, and aesthetic labor. Let's maybe just unpack 2 of those because they're so important. Relational labor, for instance. Right. That's all the community engagement stuff. Exactly. Answering DMs, responding to every comment, acknowledging fan creations. It's all invisible work done off camera, but it's absolutely vital for building that loyalty. That sense of authenticity that makes people want to support you. And then you have aesthetic labor. Which is, it's the constant pressure to manage your look, right? Your background, your whole vibe. It's maintaining the visual and emotional standard your audience expects. None of that is directly paid. Yeah. But if you let it slip, the whole business can collapse. It's the cost of entry that pretends to be passion. From that big picture, the book then zooms in on some of the most vulnerable people in this whole system. Children. Yeah. Specifically, a chapter by Veronica Barassi on sharenting. Sharenting, where parents are constantly posting images, personal details of their kids, and in doing so,
The child's identity and privacy rights just get completely blurred with the parents' commercial goals. And this isn't some abstract academic idea. It has very real legal consequences happening right now, like that bill in the Italian parliament from March 2024. Yeah, that was directly inspired by these huge parent bloggers like Chiara Ferragni and Fedez, whose kids' lives are, heavily commercialized. So what did the bill actually ask for? A few key things. Mandatory notification to the Italian Communication Authority anytime a child's image is used for profit. Okay, that makes sense. And crucially, that some of that income has to go into a bank account for the child, and that the child gets a right to be forgotten down the line. It sounds good on paper, a strong step. It does. But Baras's conclusion in the chapter is it's chilling. She basically says it's already too little too late. Why? Because all of that data, all those photos and videos collected for years through Sharenting, that's now the training data for generative AI. Oh, wow. That's where the risk just explodes. Where? That data feeds systems that can create hyper-realistic deepfakes, and even worse, non-consensual intimate images. The kid becomes what she calls a datafied citizen. A datafied citizen. Their digital footprint is now an active ingredient in potential abuse, far beyond what the parent ever intended. Exactly. It's terrifying. And that precarity, that vulnerability, leads right into the next part of the book, which looks at the day-to-day precarity for adult creators, specifically micro-influencers. Right. This is Lucia Bainotti's research. She's looking at creators with, say, 10,000 to 100,000 followers. And she has a term for their careers, doesn't she? She does. She calls them composite careers. And they're essentially survival strategies. These creators have to juggle all these different activities to navigate what she calls the nested precarities of visibility. So things like algorithm changes, platforms not being transparent. All of it. An unstable, unpredictable market. So her study in Italy found two really interesting types of creator. Okay. First, you have the full-time content creator. They're making a living from it, but they're constantly diversifying, maybe trying to get on TV to, prove they're a real professional. So you get that legitimacy. Precisely. But the bigger group she found was the passionate second shifter. These are people with regular day jobs. Yep. Nurses, secretaries, law students. Social media is their side hustle, something they're passionate about, but that's totally separate from their main career. And there's a story in the book that just makes this concept so clear. The story of Alice. Yeah, it's a great example. She's a part-time secretary. And she sees her content creation as a hobby. It gives her a sense of prestige. But, and this is the key, she gets all these expensive, high-quality beauty products for free. Things she could never afford on her secretary's salary. Exactly. So while she thinks of it as her leisure time, a passion project, it's actually become an unpaid double shift. She's trading her time and authenticity for products and status. The hobby is actually a core part of her economic reality. It shows how deep the hustle goes. So then the book takes this really dramatic geographical shift. It heads east to China. Right. Sijin Chen and Crystal Biden's chapter on the shelf lives of Wang Hong, which is, China's internet celebrities. And the system of governance there, it's something else entirely. It's incredibly complex. You have the platforms, of course, but then you have all these other layers of control. There are the Fengguan, who are like room moderators. Okay. The Gonghui, which are the agencies. And then the biggest player of all, the centralized government, with its big regulation campaigns like Sword Internet. And what the research shows is that if you're a Wang Hong in a scandal, your survival has less to do with a good PR strategy. And everything to do with political alignment. Your alignment with state values, the contrast between who survives and who doesn't is just fascinating. So who are the failures? Well, they profile Cao Bi Luo Dianxia, the streamer whose face filter glitched, and Yang Kengang, who had a self-publicity scandal. In both cases, their attempts to manage the crisis were seen as hyper-capitalistic, as just pure profit-seeking. And that goes against socialist morals? Exactly. They were banned. Done. Yeah. But then you look at the successes. Right. Someone like Sheen Back. He had a huge scandal over fake products. How did he come back? He made huge donations, right? Massive donations to government-sanctioned organizations. He essentially bought himself a politically favorable persona. And what about Li Ziki? She was the rural icon. Yes. She had a dispute with her agency, but she survived by leaning into her image as this positive representative of Chinese culture. She managed to align her personal crisis with the state's political interests. So it's not just aesthetic labor or relational labor anymore. To survive there, you need
politicized authenticity. That's a perfect way to put it. Your career depends on whether your persona serves the state's goals. Which brings us right back around to where we started, to Dr. Disrespect and that raw, absolute platform power. And that's the final section of the book, the regulatory maze. Researchers interviewed French Twitch streamers, and what they found about platform discretion is it's shocking. They looked at the monetized streamer agreement And confirmed that Twitch has sole and absolute discretion to terminate your contract. No warning, no clear reason needed. It's basically a license to do whatever they want, and the harms that causes. They're brutal. On a material level, you've got financial instability, your reputation is ruined, you're banned from streaming anywhere else, your career is just over overnight. But the immaterial harms, the psychological stuff, that's just as bad. It's so destructive. The book talks about this pervasive fear that leads to crippling self-censorship. You lose all spontaneity. One streamer even called it a form of modern slavery. And they called it the Americanization of streaming. Even in France. Yeah. This pressure to be constantly compliant, to sacrifice authenticity just to stay safe. The book also gets into the really weird market incentives around advertising, the disclosure paradox. Right, the German... So the basic theory, which they call the Kim Kardashian analogy, is that an influencer builds up all this trust with organic, authentic content. Then they cash in with a sponsored post, knowing their followers will stick around for the next organic post. Right, you build credit, then you spend it. Exactly. Yeah. But the German study found a huge paradox. When regulators made the disclosure rules stricter, but still left loopholes, So they could be gamed. they could be gamed. The perceived profit from each sponsored post went down. So, to make up for their costs, what do you think they did? They had to do more sponsored content. More. The data showed that the regulations actually increased the total volume of sponsored content by at least 12%. And crucially, it also increased the amount of undisclosed sponsored posts. Wow. So the regulation completely backfired. In a way, yes. It just pushed people to game the system even harder. And the final part of this is just looking at how global law is even trying to catch up with any of this. And it's a total patchwork. In the EU and UK, you see attempts to reclassify influencers as workers, sort of like the Uber rulings. But there's no cohesive labor law for them. Not really. And in a place like Brazil, the courts just struggle to apply the traditional tests for employment to these creators who are, technically autonomous. And what about India? The research on India shows the focus is almost all on consumer protection. So, punishing influencers for false ads. Not on protecting the influencers themselves as workers. No. Which the book says just continues this colonial continuity of exclusion. The informal labor market remains massive and totally unprotected. So, okay, let's try to synthesize this. If you're a new researcher just starting out, what are the absolute key takeaways from this book? I'd say three things. First, the entire influencer economy is built on a foundation of intense, often invisible, unpaid labor. It's just the price of admission. Okay. Second, it's an environment of incredibly high vulnerability, especially for children, whose data is now fueling the next generation of AI risk. And third? That success, or even just survival, often depends on this very precarious negotiation with immense platform power and, in some places, direct political alignment. And we've seen how that platform power just consistently outruns any legal or labor protections anywhere in the world. The disparity is just, it's profound. It is. The platforms gain so much value, so much profit from the creator's work. But the creator's own stability and protection are completely precarious. It can all vanish with a single click. Which leaves us with this final, really big question that the book sort of hangs in the air. Yeah. How do we as researchers, as regulators, as creators, build a genuinely fairer system? Not just transparency, but real substantive fairness. And the very thing you need to succeed, that visible authenticity, is also the very thing that's used to exploit and control you. It's a fundamental tension. Yeah. And it's one that is going to define the next decade of digital labor law, without a doubt. It certainly is. You can find the link for the hashtag hustle right in the show notes. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগত। আপনারা শুনছেন আমাদের উইকেন্ড বুক রিভিউ পর্ব। আমি নিকিতা। আর আমি পাভলভ। একবার ভাবুন তো, একজন জনপ্রিয় চীনা গেমিং স্ট্রিমার নিজেকে তরুণ সুন্দরী বলে দাবি করেন,
লাইভ স্ট্রিম করছেন, কিন্তু মুখের ওপর সবসময় একটা কার্টুন ইমেজ, একটা ভার্চুয়াল মাস্ক। লক্ষ লক্ষ ফলোয়ার তাকে চেনে ওই অবতারেই। তারপর একদিন লাইভ স্ট্রিম চলার সময় একটা প্রযুক্তিগত ত্রুটি হলো। মাস্কটা এক মুহূর্তের জন্য সরে গেল, আর দর্শকরা দেখল পর্দার ওপারে একজন মাঝবয়সী মহিলা। রাতারাতি তার কেরিয়ার শেষ। এই গল্পটা এটা শুধু একজনের পতনের গল্প নয়, এটা আজকের দিনের কন্টেন্ট ক্রিয়েটর বা ইনফ্লুয়েন্সারদের যে ভঙ্গুর, অনিশ্চিত আর অদ্ভুত জগৎ, তারই একটা জলজান্ত প্রতিচ্ছবি। আর এই জটিল জগৎটাকেই খুব নিবিড়ভাবে ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছে একটা অসাধারণ মনোগ্রাফ বইতে। টেইলর অ্যানাবল, ক্রিশ্চিয়ান ফিজলার, ক্যাটালিনা গোয়ান্টা এবং ইজিবেল ওয়াইল্ড হাবার দ্বারা সম্পাদিত দ্য #হাসল। আজকের আমাদের আলোচনা মূলত এই বইটিকে কেন্দ্র করেই। আর জানেন, এই বইটা নিয়ে আমরা ঠিক এখন আলোচনা করছি, তার একটা বিশেষ কারণও আছে। একটা দারুণ আনন্দের খবর হলো, আমাদের এই চ্যানেলের প্রযোজক ময়ূখ মুখোপাধ্যায়, তিনি এই বইটির উপর একটি পিয়ার রিভিউড বুক রিভিউ লিখেছেন, যা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি কমনওয়েলথ ল জার্নালে প্রকাশের জন্য গৃহীত হয়েছে। এটা তো অসাধারণ একটা খবর। ABDCA স্টার মানের জার্নাল। একাডেমিক জগতে এটা একটা বিরাট স্বীকৃতি। ঠিক। নিঃসন্দেহে এটা একটা অসাধারণ কৃতিত্ব এবং আমাদের সবার জন্য খুব গর্বের। আর সেই সূত্রেই শ্রোতাদের কাছে আমাদের একটা অনুরোধ থাকবে। এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা না করুন সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু এই চিন্তাশীল মনোগ্রাফ বইটি পড়ার জন্য কিছুটা সময় বের করার চেষ্টা করবেন। এর ভেতরের দুনিয়াটা আপনাকে চমকে দেবে। বইটির লিংক শো নোটসে দেওয়া আছে। আজকের আলোচনাটা আমরা মূলত সাজিয়েছি তাদের কথা মাথায় রেখে, যারা একাডেমিক গবেষণার জগতের নতুন, নিজেদের যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আমরা বইটির অধ্যায় ধরে ধরে এর ভেতরের মূল ভাবনাগুলো তুলে ধরব, যাতে এর গঠন এবং বিষয়বস্তু বোঝা সহজ হয়। চলুন এই জগতের গভীরে প্রবেশ করা যাক। বইটির শুরুতেই একটা দারুণ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, ইনফ্লুয়েন্সার ক্রিপ। ব্যাপারটা কি বলুন তো? ব্যাপারটা খুব সহজ। এখন আর ইনফ্লুয়েন্সার মানেই শুধু মডেল বা সিনেমার তারকা নন। ইনফ্লুয়েন্সার ক্রিপ হলো এই ধারণাটা চুপি চুপি আমাদের জীবনের সব ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। ধরুন, একজন আইনজীবী যিনি আইনের মারপ্যাচ নিয়ে রিল বানান, বা একজন শিক্ষক যিনি পড়ানোর নতুন নতুন কৌশল নিয়ে ভিডিও করেন। এমনকি একজন নির্মাণ শ্রমিকও হতে পারেন, যিনি তার কাজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করছেন। একদম, তারাও এখন ইনফ্লুয়েন্সার। এই যে প্রথাগত পেশার মানুষরা কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হয়ে উঠছেন, এই প্রবণতাকেই বইটি বলছে #হাসল। অর্থাৎ হ্যাশট্যাগের পেছনে একটা দৌড়, কিন্তু এই দৌড়ের আড়ালে যে একটা অদৃশ্য শ্রম লুকিয়ে আছে, সেটা তো আমরা অনেকেই দেখি না। বইতে তো কয়েক ধরনের শ্রমের কথা বলা হয়েছে, তাই না? হ্যাঁ, এবং এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক। আমরা শুধু শেষ প্রোডাক্টটা দেখি, সুন্দর ছবি, মজাদার ভিডিও, কিন্তু এর পেছনে রয়েছে অনেক ধরনের পারিশ্রমিকহীন শ্রম। যেমন ধরুন, অ্যাসপিরেশনাল বা উচ্চ আকাঙ্ক্ষী শ্রম, সফল হওয়ার আশায় দিনের পর দিন বিনামূল্যে কাজ করে যাওয়া। ঠিক। আবার আছে রিলেশনাল বা সম্পর্কগত শ্রম। হাজার হাজার কমেন্টের উত্তর দেওয়া, ফলোয়ারদের সাথে ব্যক্তিগত স্তরে যোগাযোগ রাখা, যাতে তারা চ্যানেল ছেড়ে চলে না যায়। এই দুটো শ্রমের মধ্যে কোনটা বেশি বিপজ্জনক বলে মনে হয়? যেটায় কোনো টাকা আসে না, কিন্তু শুধু স্বপ্ন দেখিয়ে যায়, সেই অ্যাসপিরেশনাল শ্রম, নাকি ফলোয়ারদের মেসেজের উত্তর দিতে দিতে নিজের জীবনকে হারিয়ে ফেলা সেই রিলেশনাল শ্রম? খুব ভালো প্রশ্ন। দেখুন, নতুনদের জন্য অ্যাসপিরেশনাল শ্রমটা হয়তো বেশি বিপজ্জনক, কারণ এটা একটা ফাঁদের মতো। একদিন সফল হব এই আশায় তারা নিজেদের শ্রম এবং সময় বিনিয়োগ করতে থাকে, যার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু যারা কিছুটা প্রতিষ্ঠিত, তাদের জন্য রিলেশনাল শ্রমটা একটা মানসিক বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। তাদের ব্যক্তিগত জীবন আর পেশাগত জীবনের মধ্যে কোনো সীমারেখা থাকে না। এর সাথে তো এস্থেটিক বা নান্দনিক শ্রমও আছে, নিজেকে সবসময় নিখুঁত দেখানোর চাপ। সে তো বটেই। তার যেটাকে আমরা সাফল্য হিসেবে দেখি, সেটার ভিতটাই তৈরি হয়েছে এমন শ্রম দিয়ে যার বেশিরভাগেরই কোনো আর্থিক বা সামাজিক স্বীকৃতি নেই। বইটিতে ইনফ্লুয়েন্সারদের কেরিয়ারের কয়েকটা ধাপের কথাও বলা হয়েছে। বিষয়টা একটা গ্যারেজ ব্যান্ডের বিশ্ববিখ্যাত রকস্টার হয়ে ওঠার মতো শোনাচ্ছে। তুলনাটা দারুণ, ঠিক তাই। প্রথম ধাপটা হলো স্টার্টআপ পর্ব। এটা সেই গ্যারেজ ব্যান্ডের মতো যেখানে কয়েকজন বন্ধু মিলে প্যাশনের বশে কাজ করছে। এখানে কোনো আইনি সুরক্ষা নেই, কোনো নির্দিষ্ট আয় নেই, ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। তারপর এরপর আসে ছোট উদ্যোক্তা পর্ব।
ব্যান্ডটা হয়তো স্থানীয়ভাবে পরিচিতি পেয়েছে, কিছু শো করছে। ইনফ্লুয়েন্সাররাও এই পর্যায়ে নিজেদের ফ্রিল্যান্সার হিসেবে নিবন্ধন করেন, ব্র্যান্ডের সাথে ছোট ছোট কাজ পেতে শুরু করেন, একটা কাঠামো তৈরি হয়। আর শেষ ধাপটা হলো এম্পায়ার পর্ব, মানে যখন ব্যান্ডটা স্টেডিয়াম কাঁপাচ্ছে। একদম। এই পর্যায়ে সফল ইনফ্লুয়েন্সাররা নিজেদের একটা ব্র্যান্ডে পরিণত করেন। তাদের নিজস্ব টিম থাকে, ম্যানেজার থাকে, একটা মূল্যমান কর্পোরেট কাঠামো তৈরি হয়। কিন্তু সবাই তো আর স্টেডিয়াম কাঁপাতে পারে না। পারে না। লুসিয়া বাইনোত্তির লেখা বইয়ের একটি অধ্যায়ে ইতালির মাইক্রো ইনফ্লুয়েন্সারদের নিয়ে দারুণ কিছু পর্যবেক্ষণ আছে। সবাই কি এই অদৃশ্য শ্রমের চাপে হারিয়ে যায়? এমন কি কোনো উদাহরণ আছে যেখানে কেউ শখের বশে শুরু করে সত্যিই সফল হয়েছেন? হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। বাইনোত্তি তার গবেষণায় সোফিয়া নামের একজন ইন্টেরিয়র ডিজাইনারের উদাহরণ দিয়েছেন। সোফিয়া শখের বশে ইন্টেরিয়র ডিজাইন নিয়ে একটা ব্লগ শুরু করেন। তার লেখা এবং রুচি মানুষের খুব পছন্দ হয়। ধীরে ধীরে তার ব্লগটি ইতালির অন্যতম জনপ্রিয় ব্লগে পরিণত হয়। একটা সময় আসে যখন তিনি তার ডিজাইনারের চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্লগিংকেই ফুল টাইম পেশা হিসেবে বেছে নেন। তার মানে তিনি প্যাশনেট সেকেন্ড শিফটার থেকে একজন ফুল টাইম কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হয়ে ওঠেন। একদম। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সোফিয়ার মতো উদাহরণ অনুপ্রেরণা দিলেও এটা এই জগতের কঠিন বাস্তবতার একটি, মানে ব্যতিক্রমী ছবি। এই স্বপ্ন বা স্বপ্নের দৌড়ের তো একটা মানবিক মূল্য আছে, তাই না? বিশেষ করে যখন এর মধ্যে শিশুদের নিয়ে আসা হয়। বইয়ের একটা অধ্যায় তো শুধু এই বিষয়টার ওপরেই, শেয়ারেন্টিং। হ্যাঁ, ভেরোনিকা ব্যারাসির লেখা অধ্যায়টি শেয়ারেন্টিং, অর্থাৎ বাবা মায়েরা যখন তাদের সন্তানদের জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত ছবি, ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন। শুনতে নিরীহ লাগলেও এর পরিণতি কিন্তু ভয়াবহ হতে পারে। আচ্ছা। বইতে ইতালির বিখ্যাত ইনফ্লুয়েন্সার চিয়ারা ফেরানির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। তিনি যখন তার সন্তানদের আল্ট্রাসাউন্ডের ছবি পোস্ট করতে শুরু করেন, তখন ইতালিতে একটা বড় বিতর্ক তৈরি হয়। প্রশ্ন ওঠে, যে শিশু জন্মায়নি তার ব্যক্তিগত তথ্য এভাবে শেয়ার করার অধিকার কি বাবা মায়ের আছে? এই বিতর্কের জেরে সেখানে শিশুদের অনলাইন সুরক্ষার জন্য নতুন আইনের প্রস্তাব পর্যন্ত করা হয়। অর্থাৎ বাবা মায়েরা ভালোবেসে বাচ্চার যে হাসি মুখের ছবিটা আজ পোস্ট করছেন, কাল সেই ডেটা ব্যবহার করে একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে যেতে পারে। ব্যাপারটা তো শিউরে ওঠার মতো। ঠিক এইখানেই বারাসি একটা বড় বিপদের কথা বলছেন। আগে ভয়টা ছিল মূলত গোপনীয়তা লঙ্ঘন নিয়ে, কিন্তু এখন জেনারেটিভ এআই এর যুগে বিপদটা বহুমাত্রিক। বাবা মায়েরা শেয়ার করা হাজার হাজার ছবি আর ভিডিও ব্যবহার করে খুব সহজেই শিশুদের ডিপ ফেক তৈরি করা সম্ভব। এটা প্রযুক্তিভিত্তিক নির্যাতন বা টেক অ্যাবিউজের এক নতুন এবং ভয়ঙ্কর দরজা খুলে দিয়েছে। ভাবা যায় না। এই অধ্যায়ের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক মনে হয় লেখকের গবেষণা পদ্ধতি। তিনি অন্যের ওপর গবেষণা না করে একজন মা হিসেবে নিজের সন্তানের ডিজিটাল জীবনকেই একটা কেস স্টাডি বানিয়ে ফেলেছেন। একদম। অ্যাকাডেমিয়ার ভাষায় এটাকে অটো এথনোগ্রাফি বলে, কিন্তু সহজ কথায় এটা হলো নিজের জীবনকে গবেষণার আয়না হিসেবে ব্যবহার করা। একজন গবেষক হিসেবে এবং একজন মা হিসেবে এই দ্বৈত পরিচয়ের টানাপোড়েন থেকে তিনি যে বিশ্লেষণ করেছেন, তা এই অধ্যায়টিকে শুধু একাডেমিক্যালি নয়, মানবিক দিক থেকেও খুব শক্তিশালী করে তুলেছে। এই যে এত ঝুঁকি, এত অনিশ্চয়তা, তাহলে এই জগতে টিকে থাকার কৌশলটা কি? বিশেষ করে যখন কেলেঙ্কারি বা বিতর্কের মুখে পড়তে হয়। ইতালি বা ইউরোপের ছবিটা তো একরকম, কিন্তু চীনের ছবিটা তো সম্পূর্ণ আলাদা, তাই না? সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা জগৎ। আমরা যে স্ট্রিমারের গল্প দিয়ে শুরু করেছিলাম, তার নাম ছিল কিয়াওবি লু ডিয়ানশিয়া। ভার্চুয়াল মাস্ক বিভ্রাটের পর তার ক্যারিয়ার পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়। দর্শকরা প্রতারিত বোধ করে এবং তাকে বয়কট করে। তিনি আর ফিরতে পারেননি। কিন্তু চীনের ওয়াং হোং বা ইন্টারনেট সেলিব্রিটিদের জগতে সবাই কিন্তু এভাবে হারিয়ে যায় না। টিকে থাকাটা সেখানে শুধু ব্যবসায়িক বুদ্ধির উপর নয়, বরং রাজনৈতিক এবং সামাজিক কৌশলের উপরও ভীষণভাবে নির্ভর করে। যেমন শিনবার ঘটনাটা, উনি তো নকল পণ্য বিক্রির মতো একটা বিশাল কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। হ্যাঁ, কিন্তু তিনি কি করলেন? তিনি বিশাল অঙ্কের অর্থ, মানে রাষ্ট্রীয় তহবিলে দান করলেন, জনহিতকর কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন এবং নিজেকে একজন দেশপ্রেমিক ব্যবসায়ী হিসেবে তুলে ধরলেন। রাষ্ট্র এবং জনতা দুপক্ষকেই বার্তা দিলেন যে তিনি ভুল করেছেন, কিন্তু তিনি দেশের পাশেই আছেন।
এই কৌশলের মাধ্যমে তিনি আবার মূল স্রোতে ফিরে আসেন। আর লিজিকির ঘটনা তো আরও অবাক করার মতো। তিনি তো নিজের এজেন্সির সাথেই আইনি লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ঠিক সেই সময়ে তার কন্টেন্ট তৈরি বন্ধ ছিল, কিন্তু তিনি নিজেকে শুধুমাত্র একজন ফুড ব্লগার হিসেবে পরিচিত না করে চীনা গ্রামীণ সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের একজন বাহক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করলেন। তার ভিডিওগুলো চীনের সফট পাওয়ারের অংশ হয়ে উঠল, ফলে তিনি রাষ্ট্রীয় সমর্থন লাভ করলেন। তার লড়াইটা তখন আর ব্যক্তিগত লড়াই থাকল না, সেটা চীনা সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াই হয়ে উঠল। তার মানে চীনে টিকে থাকার মূল মন্ত্র হল সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং রাষ্ট্রীয় নীতির সাথে একাত্ম হওয়া। এটাকে কি এক ধরনের আপোষ বলা চলে? নিজের সৃজনশীলতা বা মতামতের বিনিময়ে রাষ্ট্রীয় সমর্থন কেনা, নাকি ওখানকার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে এটাকে একটা স্বাভাবিক দায়িত্ব হিসেবেই দেখা হয়? এই প্রশ্নটাই এই অধ্যায়ের মূল বিষয়। এটাকে আপোষ হিসেবেও দেখা যায়, আবার টিকে থাকার বাস্তবসম্মত কৌশল হিসেবেও দেখা যায়। যা ইউরোপ বা আমেরিকায় অকল্পনীয়, তা চীনে সফল হওয়ার চাবিকাঠি হতে পারে। এই অধ্যায়টি দেখায় যে বিশ্বায়নের যুগেও স্থানীয় সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এই যে টিকে থাকার লড়াই, এর একটা বড় অংশ তো প্ল্যাটফর্মগুলোর হাতে। ক্রিয়েটররা কন্টেন্ট বানান, কিন্তু খেলার নিয়মটা তো তৈরি করে ইউটিউব, টুইচ বা ইনস্টাগ্রামের মতো প্ল্যাটফর্মগুলো। এবং এই নিয়ম তারা যখন খুশি বদলাতে পারে। লরা অ্যাডের লেখা বইয়ের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে টুইচ প্ল্যাটফর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বিখ্যাত স্ট্রিমার ডক্টর ডিসরেসপেক্টের উদাহরণটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ লক্ষ ফলোয়ার, বিশাল অঙ্কের চুক্তি সব থাকা সত্ত্বেও একদিন টুইচ তাকে কোনো স্পষ্ট কারণ না দেখিয়েই প্ল্যাটফর্ম থেকে স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করে দেয়। জাস্ট লাইক দ্যাট, কোনো কারণ কিছুই দেখানো হলো না। এর বিরুদ্ধে আপিল করারও কোনো উপায় ছিল না। প্রায় সেরকমই। এই ঘটনাটি প্ল্যাটফর্ম ডিসক্রেশন বা প্ল্যাটফর্মের ইচ্ছাধীন ক্ষমতার ওপর আলোকপাত করে। সোজা কথায়, এটা প্ল্যাটফর্মের যা খুশি তাই করার ক্ষমতা। তাদের নিয়ম, তাদের বিচার এবং তার বিরুদ্ধে আপনার কথা বলার জায়গা খুব সীমিত। এটা অনেকটা এমন একটা খেলা খেলার মতো, যেখানে রেফারি খেলার মাঝখানে নিয়ম বদলে দিতে পারে এবং আপনাকে কোনো কারণ ছাড়াই মাঠ থেকে বের করে দিতে পারে। এর ফল তো মারাত্মক হতে বাধ্য, শুধু আর্থিক ক্ষতিই নয়। ঠিক। ফরাসি স্ট্রিমারদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এই অধ্যায়ে 2 ধরনের ক্ষতির কথা বলা হয়েছে। প্রথমটা হলো বস্তুগত ক্ষতি, হঠাৎ করে আয় বন্ধ হয়ে যাওয়া, অন্য প্ল্যাটফর্মে কাজ করতে না পারার চুক্তিগত নিষেধাজ্ঞা, খ্যাতি নষ্ট হওয়া। কিন্তু তার চেয়েও ভয়ঙ্কর হলো দ্বিতীয়টা, অবস্তুগত ক্ষতি। যেমন মানসিক চাপ, ভয়, বিষণ্ণতা। আমার মনে হয় সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা হলো সেলফ সেন্সরশিপ। এদের স্বতঃস্ফূর্ততাকে বিসর্জন দেন। তারা বিতর্কিত বা নতুন কিছু চেষ্টা করতে ভয় পান। এই যে ক্রমাগত একটা চাপের মধ্যে থাকা, কোন কথায় জানি অ্যালগরিদম রেগে যাবে বা কোন ভিডিওটা জানি ব্যান হয়ে যাবে, এই ভয়টা তাদের সৃজনশীলতাকে ভেতর থেকে ধীরে ধীরে নষ্ট করে দেয়। টাকা পয়সার ক্ষতি হয়তো পুষিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু এই মানসিক ক্ষতিটা অপূরণীয়। তাহলে এই যে সমস্যাগুলো, অদৃশ্য শ্রম, মানসিক চাপ, প্ল্যাটফর্মের দাদাগিরি, এর থেকে বাঁচার জন্য আইনি সুরক্ষা কেমন? বিশ্বজুড়ে ছবিটা কি? বিশ্বজুড়ে ছবিটা একটা বড়সড় গোলকধাঁধার মতো। যেমন ধরুন ভারতের কথা, সেখানে ইনফ্লুয়েন্সারদের সুরক্ষা দেওয়ার মতো নির্দিষ্ট আইন প্রায় নেই বললেই চলে। কারণ ভারতের বেশিরভাগ শ্রম আইন ঔপনিবেশিক আমলে তৈরি, যা মূলত প্রথাগত শিল্প কারখানার শ্রমিকদের কথা মাথায় রেখে বানানো হয়েছিল। ডিজিটাল যুগের এই স্বনিযুক্ত কর্মীদের জন্য সে আইনে কোনো জায়গা নেই। তার মানে যারা কারখানায় কাজ করছেন তাদের জন্য আইন আছে, কিন্তু যারা নিজেদের বেডরুম থেকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে শ্রম দিচ্ছেন তারা আইনি কাঠামোর প্রায় বাইরে। অনেকটা তাই। একইভাবে ব্রাজিলের আইন ব্যবস্থাও বিভ্রান্ত। ইনফ্লুয়েন্সারদের কি কর্মচারী হিসেবে গণ্য করা হবে নাকি স্বাধীন ঠিকাদার? এই প্রশ্নের কোনো স্পষ্ট উত্তর নেই। আর এর উপরেই নির্ভর করে তাদের আইনি অধিকার, যেমন ন্যূনতম মজুরি বা সামাজিক সুরক্ষা পাওয়ার যোগ্যতা। আর ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন? ইউরোপীয় ইউনিয়নের আইনগুলো মূলত পদ্ধতিগত স্বচ্ছতার উপর জোর দেয়। অর্থাৎ প্ল্যাটফর্মকে তার নিয়মকানুন পরিষ্কারভাবে জানাতে হবে, কাউকে ব্যান করলে তার কারণ দর্শাতে হবে, অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে, এই সব। হ্যাঁ,
যা অবশ্যই জরুরি, কিন্তু এই স্বচ্ছতার আলোচনায় মূল প্রশ্নটা অনেক সময় হারিয়ে যায়। ইনফ্লুয়েন্সাররা তাদের শ্রমের জন্য ন্যায্য পারিশ্রমিক পাচ্ছেন কিনা, সেই মৌলিক প্রশ্নটি প্রায়শই উপেক্ষিত থেকে যায়। নিয়ম জানার অধিকার জরুরি, কিন্তু শ্রমের মর্যাদা এবং ন্যায্য মূল্যের অধিকার তার থেকেও বেশি মৌলিক। তাহলে সব মিলিয়ে দ্য হ্যাশট্যাগ হাসল বইটি আমাদের এটাই দেখাচ্ছে যে ইনফ্লুয়েন্সারদের যে রঙিন দুনিয়া আমরা বাইরে থেকে দেখি তা আসলে অনিশ্চিত শ্রম, প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে অসম ক্ষমতা সম্পর্ক এবং বিশ্বজুড়ে অপর্যাপ্ত আইনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা একটা ভঙ্গুর কাঠামো। ঠিক, এটা শুধুমাত্র সেলিব্রিটিদের বিনামূল্যে জিনিস পাওয়ার গল্প নয়, এর পেছনে একটা গভীর কাঠামোগত সমস্যা রয়েছে। আর এই আলোচনা শেষে বইটি আমাদের জন্য একটা গভীর প্রশ্ন রেখে যায়, যা শুধু ইনফ্লুয়েন্সারদের জগতেই সীমাবদ্ধ নয়। যেহেতু আজকাল প্রায় প্রতিটি পেশায়, তা সে সাংবাদিকতা হোক, শিক্ষা হোক বা স্বাস্থ্য পরিষেবা, কোনো না কোনোভাবে প্ল্যাটফর্মাইজড হচ্ছে, অর্থাৎ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। তাহলে ইনফ্লুয়েন্সাররা আজ যে আইনি শূন্যতা আর পেশাগত অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হচ্ছেন, তা কি আগামী দিনে আমাদের মতো আরও বহু পেশার মানুষের ভবিতব্য হতে চলেছে? এই প্রশ্নটি হয়তো এই বইয়ের সবচেয়ে বড় অবদান। এটা আমাদের শুধু ইনফ্লুয়েন্সারদের নিয়ে নয়, বরং আমাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের প্রকৃতি এবং শ্রমের মর্যাদা নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। सोचिए, आपका एक करियर है जिसे आपने सालों की मेहनत से बनाया है। आप एक मशहूर ऑनलाइन गेमर हैं, लाखों लोग आपको रोजाना देखते हैं, आपके नाम पर मर्चेंडाइज बिकती है, आपका एक $multi-million का कॉन्ट्रैक्ट है। और फिर एक सुबह आप उठते हैं और देखते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है। हाँ, बिना किसी चेतावनी, बिना कोई वजह बताए उस प्लेटफॉर्म ने आपको हमेशा के लिए बैन कर दिया है जिसने आपका करियर बनाया था। और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यही हुआ था दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रीमर्स में से एक डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट के साथ, जब 2020 में ट्विच ने उन्हें बैन कर दिया था। बिल्कुल। और ये कोई अकेली घटना नहीं है, ये उस दुनिया की हकीकत है जिसे हम क्रिएटर इकोनॉमी कहते हैं, जो बाहर से जितनी ग्लैमरस और आकर्षक लगती है, अंदर से उतनी ही अनिश्चित और चुनौतियों से भरी हुई है। हाँ, और इसी हसल, मेहनत और अनिश्चितता की दुनिया की परतों को खोलने के लिए आज हम एक बहुत ही जरूरी किताब पर बात कर रहे हैं। किताब का नाम है द हैशटैग हसल, जिसे टेला एनाबेल, क्रिश्चियन फिसलर, कैटलीना गोंटा और इजाबेल वाइल्डहैबर ने एडिट किया है। और ये किताब इतनी महत्वपूर्ण और सामयिक है कि इसे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित एकेडमिक सर्कल्स में भी सराहा जा रहा है। बिल्कुल। और एक बात है जो शेयर करते हुए हमें भी बहुत खुशी और गर्व हो रहा है। अच्छा। हमारे इस चैनल के प्रोड्यूसर मयूख मुखोपाध्याय का लिखा एक बुक रिव्यू एसे इसी किताब पर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित जर्नल्स में से एक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कॉमनवेल्थ लॉ जर्नल, हाँ, उसमें प्रकाशन के लिए स्वीकार कर लिया गया है। अरे तो बहुत बड़ी बात है। तो हम अपने श्रोताओं से ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप इस बेहतरीन मोनोग्राफ किताब को पढ़ने के लिए समय जरूर निकालें। इसका लिंक शो नोट्स में दिया गया है। और आज हमारी चर्चा का मकसद इस किताब के कुछ अहम चैप्टर्स को कहानियों और उदाहरणों के जरिए समझना है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो एकेडमिक रिसर्च की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं। तो इस किताब का सफर एक ऐसे टॉपिक से शुरू होता है जिससे हम सब अपने सोशल मीडिया फीड पर रोज देखते हैं। शेरेंटिंग। हाँ, शेरेंटिंग। मतलब जब माता पिता अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी बात, उनकी तस्वीरें, उनकी कहानियां सब ऑनलाइन शेयर करते हैं। सही बात है। चैप्टर 2 में वेरोनिका बरासी इसी पर बात करती हैं। हाल ही में इटली में एक कानून का प्रस्ताव भी आया था जिसका मकसद कियारा फेरेगाइनी जैसे इन्फ्लुएंसर पेरेंट्स को रेगुलेट करना था। हाँ, जो अपने बच्चों की तस्वीरें अल्ट्रासाउंड के समय से ही पोस्ट कर रही हैं। बिल्कुल। हाँ, लेकिन लेखिका वेरोनिका बरासी कहती हैं कि ये कदम बहुत छोटा और बहुत देर से उठाया गया है। अच्छा, ऐसा क्यों? उनका तर्क है कि आज खतरा सिर्फ बच्चों की प्राइवेसी या उनकी निजता का नहीं है, बात उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। आगे बढ़ चुकी है मतलब अब प्राइवेसी से भी बड़ा क्या खतरा हो सकता है? खतरा है जेनरेटिव एआई का। हाँ, आज के जमाने में बच्चों की उन मासूम तस्वीरों और डेटा का इस्तेमाल डीप फेक बनाने के लिए हो सकता है। ओह। उनका इस्तेमाल नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट इमेजेस यानी NCII बनाने के लिए किया जा सकता है। ये एक बिल्कुल नया और कहीं ज्यादा खतरनाक आयाम है जिसके बारे में ज्यादातर पेरेंट्स सोचते भी नहीं है। ये सुनकर तो वाकई में चिंता होती है। मतलब हम जो तस्वीरें इतने प्यार से शेयर कर रहे हैं, हाँ,
उनका इस्तेमाल इतने भयानक तरीके से हो सकता है। बरासी ने इस पर रिसर्च कैसे किया? ये तो बहुत ही संवेदनशील विषय है। और यही उनके काम को खास बनाता है। उन्होंने ऑटो एथनोग्राफी का इस्तेमाल किया। ऑटो एथनोग्राफी, ये क्या होता है? ये एक फैंसी शब्द है, लेकिन इसका मतलब बहुत सरल है। उन्होंने अपनी 2 बेटियों की माँ के तौर पर खुद ही के अनुभवों को डॉक्यूमेंट किया। मतलब अपनी ही जिंदगी को एक रिसर्च की तरह देखा। हाँ, उन्होंने देखा कि एक माँ के तौर पर वो खुद क्या फैसले ले रही हैं, उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये तो अकादमिक काम को बहुत ही मानवीय बना देता है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं रह जाता। बिल्कुल। और यहीं से वो डेटाफाइड सिटीजन के विचार तक पहुंचती हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। डेटाफाइड सिटीजन, इसका क्या मतलब है? क्या ये किसी तरह का कोई डिजिटल भूत है जो हमारा पीछा करता है? आप इसे ऐसा ही समझ सकते हैं। ये एक ऐसी पब्लिक पहचान है जो हम खुद नहीं बनाते, बल्कि हमारे बारे में इकट्ठा किए गए डेटा को प्रोसेस करके दूसरे बनाते हैं। अच्छा। और बच्चों के मामले में ये पहचान तो उनके जन्म से पहले ही बननी शुरू हो जाती है। जन्म से पहले? कैसे? जैसे ही उनके माता पिता प्रेगनेंसी एप्स का इस्तेमाल करते हैं या सोशल मीडिया पर सोनोग्राम की तस्वीरें डालते हैं, उस बच्चे की एक डिजिटल परछाई बननी शुरू हो जाती है। और उस परछाई पर उस बच्चे का कोई कंट्रोल नहीं होता। बिल्कुल नहीं। और ये परछाई शायद हमेशा के लिए उनसे जुड़ जाती है। तो हमने कंटेंट के सब्जेक्ट यानी बच्चों पर होने वाले असर की बात की, लेकिन कंटेंट बनाने वालों का क्या? क्या इन्फ्लुएंसर बनना वाकई एक फुल टाइम ड्रीम जॉब है जैसा कि हमें दिखाया जाता है? यही सवाल चैप्टर 3 में लूसिया बिनौती पूछती हैं। और उनका जवाब क्या है? उनका जवाब है, ज्यादातर लोगों के लिए बिल्कुल नहीं। वो बताती हैं कि ज्यादातर छोटे क्रिएटर्स एक कंपोजिट करियर जीते हैं। कंपोजिट करियर यानी वे सिर्फ कंटेंट बनाने से अपना गुजारा नहीं कर सकते, इसलिए वे एक साथ कई तरह के काम करते हैं। अच्छा, तो ये कितने तरह के होते हैं? क्या किताब में इसका कोई वर्गीकरण है? हाँ, बिनौती 3 तरह के क्रिएटर्स की बात करती हैं। पहले हैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर। ये तो हो टॉप क्रिएटर्स होंगे। हाँ, ये वो हैं जो इसी से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये भी सुरक्षित महसूस नहीं करते और अपने काम को दूसरे बिजनेस में फैलाते रहते हैं। और दूसरे हैं मल्टीटास्कर। ये कंटेंट बनाने के साथ साथ कई दूसरे क्रिएटिव काम भी करते हैं, जैसे फ्रीलांस राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या फोटोग्राफी। और तीसरी कैटेगरी सबसे आम है और शायद सबसे ज्यादा रिलेटेबल भी। वो है पैशनेट सेकंड शिफ्टर। वाह, पैशनेट सेकंड शिफ्टर, ये शब्द तो जैसे सीधे दिल पर लगता है ना? ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो दिन भर ऑफिस में 9 से 5 की नौकरी करते हैं और फिर घर आकर रात में या वीकेंड पर अपने पैशन के लिए कंटेंट बनाते हैं। एकदम सही। अपने YouTube चैनल या Instagram पेज के लिए मेहनत करते हैं और अक्सर इस मेहनत के लिए उन्हें सीधे तौर पर पैसे नहीं मिलते। किताब में एलिस का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एलिस 35 साल की एक सेक्रेटरी हैं। वो कहती हैं कि कंटेंट बनाने से उन्हें महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स मुफ्त में मिल जाते हैं। अच्छा? जिन्हें वो अपनी सैलरी से कभी नहीं खरीद सकती थी। उनके लिए यही उनका इनाम है, यही उनकी प्रेरणा है। लेकिन एक मिनट, क्या ये सच में एक इनाम है या ये एक तरह का शोषण है, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां इन क्रिएटर्स से मुफ्त में मार्केटिंग करवा रही हैं और बदले में बस कुछ प्रोडक्ट्स दे देती हैं जिनकी असल लागत बहुत कम होती है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये तो एक तरह से बिना भुगतान के काम करवाना हुआ है ना? ये एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है और ये हमें एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट तक ले जाता है, जिसे लेखिका नेस्टेड प्रिकैरिटीज कहती हैं। नेस्टेड प्रिकैरिटीज, इसका क्या मतलब हुआ? एक के अंदर एक अनिश्चितताएं। हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे एक डिब्बे के अंदर दूसरा डिब्बा और उसके अंदर तीसरा डिब्बा। क्रिएटर्स की अनिश्चितताएं भी ऐसी ही कई परतों में होती हैं। जैसे सबसे बाहरी परत है बाजार का डर। क्या लोग कल भी उनका कंटेंट पसंद करेंगे? दूसरी अंदर की परत है इंडस्ट्री का डर। क्या कोई नया ट्रेंड आकर उनके काम को बेकार कर देगा? और सबसे अंदर की परत? सबसे अंदर की सबसे गहरी परत है प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम का डर। एक ऐसा डर कि प्लेटफॉर्म रातों रात अपना एल्गोरिथम बदल देगा और उनकी सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो हमने देखा कि पश्चिम में क्रिएटर्स को एल्गोरिदम और बाजार की अनिश्चितताओं से जूझना पड़ता है। लेकिन क्या ये संघर्ष हर जगह एक जैसा है? नहीं, ये संघर्ष हर जगह है, लेकिन इसके नियम बिल्कुल अलग हो सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चीन। बिल्कुल। चैप्टर 4 में सिजुन शेन और क्रिस्टल एबिडन हमें चीन के इन्फ्लुएंसर्स, जिन्हें वांग होंग कहा जाता है, की दुनिया से मिलवाते हैं। वांग होंग
मतलब इंटरनेट रेड। हाँ, या इंटरनेट पर मशहूर होना। यहाँ अगर आपका कोई स्कैंडल हो जाए तो उससे बचना और उभरना एक बिल्कुल अलग ही कला है। कैसे? कोई कहानी है किताब में? एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है क्याओ बी लुओडियांशिया की। वो एक गेमिंग स्ट्रीमर थी जो हमेशा एक क्यूट कार्टून इमेज के पीछे अपना चेहरा छुपाकर स्ट्रीम करती थी। अच्छा। उनकी आवाज बहुत प्यारी थी और लोग उन्हें एक युवा लड़की समझते थे। एक दिन लाइव स्ट्रीम के दौरान एक तकनीकी गड़बड़ी हुई और उनका फिल्टर हट गया। और फिर क्या हुआ? लोगों ने उनका असली चेहरा देखा, जिसे ऑनलाइन ट्रोल्स ने अधेड़ उम्र की महिला का चेहरा बताया। अच्छा। अब आप सोचेंगी कि उनका करियर खत्म हो गया होगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इस घटना के बाद रातों रात उनके फॉलोअर्स 6 लाख और बढ़ गए। क्या फॉलोअर्स बढ़ गए? ये तो बहुत अजीब है। फिर तो उन्होंने इस मौके को भुनाया होगा। उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन आखिरकार उन्हें प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया गया। ये घटना दिखाती है कि चीन में सिर्फ अटेंशन या फॉलोअर्स काफी नहीं है। तो फिर खेल किस चीज का है? अगर फॉलोअर्स भी मायने नहीं रखते तो क्या मायने रखता है? मायने रखता है आपका देश के राजनीतिक एजेंडे और समाजवादी मूल्यों के साथ जुड़ाव। अच्छा। ये चैप्टर बताता है कि चीन में स्कैंडल से बचने का राज सिर्फ अच्छी पीआर या माफी मांगना नहीं है। यहाँ सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी ऑनलाइन छवि सरकार की सोच से कितनी मेल खाती है। इसका कोई सफल उदाहरण है? मतलब क्याओ के ठीक विपरीत? हाँ, ली जिकी का उनका अपनी एजेंसी के साथ एक बहुत बड़ा वित्तीय विवाद हुआ था जो किसी भी क्रिएटर का करियर खत्म कर सकता था। लेकिन ली जिकी ने खुद को चीनी संस्कृति और शांत ग्रामीण जीवन के एक पॉजिटिव प्रतीक के रूप में पेश किया। उन्हें सरकारी मीडिया का भरपूर समर्थन मिला और वे संकट से पहले से भी ज्यादा मजबूत और मशहूर होकर निकली। इसका मतलब चीन में इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री पर सरकार का बहुत गहरा नियंत्रण है। सिर्फ सरकार का ही नहीं, लेखिका इसे मल्टी डायमेंशनल गवर्नेंस कहती हैं। मल्टी डायमेंशनल गवर्नेंस। इसमें प्लेटफॉर्म फंगुआन जो लाइव स्ट्रीम में मॉडरेटर होते हैं, गोंग हुई जो टैलेंट एजेंसियों की तरह काम करती हैं, और सबसे ऊपर सरकारी रेगुलेटर सभी शामिल हैं। तो ये एक बहुत ही अनोखा और कसकर नियंत्रित किया हुआ माहौल है। हाँ, जो पश्चिमी देशों से बहुत अलग है। चीन का ये कंट्रोल वाला माहौल तो एक एक्सट्रीम है, लेकिन ये जो पावर का असंतुलन है ये तो पश्चिमी प्लेटफॉर्म्स में भी है ना? बिल्कुल है। यहीं पर डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट की कहानी वापस आती है, जो दिखाती है कि जब प्लेटफॉर्म ही आपका बॉस, जज और जल्लाद सब कुछ बन जाए तो क्या होता है। बिल्कुल, और इसी मुद्दे को चैप्टर 6 में लॉरा आर्डे ने बहुत गहराई से समझाया है। उन्होंने ट्विच स्ट्रीमर्स पर रिसर्च करके ये पता लगाया कि जब कोई प्लेटफॉर्म अपनी मर्जी से बिना कोई ठोस वजह बताए किसी को बैन करता है तो उसका असर क्या होता है। इस असीमित शक्ति को वो प्लेटफॉर्म डिस्क्रिशन कहती है। हाँ, और इस शक्ति का क्रिएटर्स की जिंदगी पर असल में क्या असर पड़ता है। आर्डे ने फ्रांस के स्ट्रीमर्स के इंटरव्यू लिए और 2 तरह के नुकसानों की पहचान की। पहला है भौतिक नुकसान, मतलब पैसे का नुकसान। हाँ। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। आपकी कमाई तो बंद होती ही है, उस समय के ट्विच के नियमों के अनुसार आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी स्ट्रीम नहीं कर सकते थे। अच्छा, आपके सब्सक्राइबर्स रातों रात खत्म हो जाते हैं और कई बार तो आपको शैडो बैन कर दिया जाता है, यानी आपकी पहुंच को चुपचाप इतना कम कर दिया जाता है कि आप लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते। ये तो करियर की हत्या करने जैसा है। और दूसरा नुकसान क्या है? दूसरा नुकसान शायद और भी गहरा है, जिसे आर्डे अभौतिक नुकसान कहती हैं। मतलब वो चोट जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। हाँ, इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत गहरा होता है। लगातार तनाव, गुस्सा और डिप्रेशन। एक स्ट्रीमर ने तो इसे आधुनिक गुलामी तक कह दिया। आधुनिक गुलामी, ये बहुत भारी शब्द है। सोचिए, आपको हर शब्द बोलने से पहले सोचना पड़ता है। क्रिएटर्स को बैन किए गए शब्दों की एक लंबी लिस्ट याद रखनी पड़ती है। उन्हें खुद पर सेंसरशिप लगानी पड़ती है। बिल्कुल, धीरे धीरे वे अपनी असलियत, अपनी वो पहचान खो देते हैं जिसकी वजह से लोग उन्हें पसंद करते थे। वे बस प्लेटफॉर्म के नियमों के हिसाब से चलने वाली एक कठपुतली बनकर रह जाते हैं। किताब में एक स्ट्रीमर का बयान है जो इस पूरी स्थिति को बयां कर देता है। वो कहते हैं, ट्विच के पास हमारे ऊपर असीमित और पूरी ताकत है। एक क्लिक, बस एक क्लिक जिंदगियों और सपनों को चकनाचूर कर सकता है। और ये दिखाता है कि क्रिएटर और प्लेटफॉर्म के बीच शक्ति का संतुलन कितना ज्यादा बिगड़ा हुआ है। तो आज हमने इस किताब के जरिए एक लंबा सफर तय किया। हमने बच्चों की डेटा की नाजुक दुनिया को समझा, जहां उनकी डिजिटल पहचान उनके जन्म से पहले ही बन रही है। हमने माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के अनिश्चित करियर को देखा, जो अपने पैशन के लिए डबल शिफ्ट कर रहे हैं।
हमने चीन के वांग होंग के अनोखे राजनीतिक माहौल को जाना और अंत में ट्विच जैसे प्लेटफॉर्म्स की अथाह शक्ति के परिणामों पर गौर किया। और इन सभी कहानियों, इन सभी चैप्टर्स को एक ही धागा जोड़ता है। व्यक्तिगत जीवन और काम के बीच की धुंधली होती रेखाएं, शक्ति का भारी असंतुलन और हमारे कानूनी और सामाजिक ढांचे जो इस नई डिजिटल हकीकत के साथ कदम मिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि #हसल की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही जटिल और चुनौतियों से भरी है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशन प्लेटफॉर्माइज्ड हो रहे हैं, जहां सफलता एक ऑनलाइन पर्सनल ब्रांड बनाने पर निर्भर करती है, तो सवाल ये उठता है कि हम एक आजाद क्रिएटर और एक प्लेटफॉर्म के कर्मचारी में फर्क कैसे करेंगे? और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है जब प्लेटफॉर्म ही उनका वर्क प्लेस, उनका बॉस और उनका जज सब कुछ एक साथ हो? Forestil dig det lige. Det er en aften i juli 2019. En kinesisk gamer-streamer, kendt som Xiao Bilou Dianxia, er live på platformen Douyu. Hun er vanvittigt populær, kendt for sit unge, smukke udseende, som hun får ved at bruge et animeret filter, en slags digital maske. Ja. Men så, midt i det hele, sker der en teknisk fejl. Filtret slår fra, og foran tusindvis af seere afsløres det, at den unge stjerne, hun er i virkeligheden en midaldrende kvinde. Wow. Første reaktionen chok, så hovnen kritik, men så sker der noget fuldstændig uventet. Hendes popularitet, den eksploderer. På bare 2 dage får hun 600.000 nye følgere. Den historie er jo et perfekt billede på præcis hvor vanvittigt uforudsigelig og usikker en verden de her online-kreatører navigerer i. Lige præcis. Og det er netop den verden, vi skal prøve at pakke ud i dag. Hele vores samtale er baseret på en virkelig, virkelig fascinerende akademisk bog, der hedder The #Hustle. The #Hustle. Ja, den er redigeret af Taylor Annabelle, Christian Fiesler, Catalina Guanta og Isabel Wildhaber, og det er en samling forskning, der går helt tæt på, hvad det reelt vil sige at være influencer i dag, med alle de risici og uventede muligheder, som din historie lige viste. Og der er faktisk en særlig grund til, at vi har valgt netop den her bog i dag. Ja. Producenten af den her udsendelse, Mario Mukhopadhyay, har faktisk fået et peer-reviewed bogessay om det #Hustle, optaget i det prestigefyldte Oxford University Commonwealth Law Journal. Hold op. Ja, så det siger altså noget om, hvor tungt og relevant det her materiale er, selv i de fineste akademiske kredse. Absolut. Og vores mål i dag er jo at pakke den her bog ud sammen med dig, der lytter. Især hvis du måske er ny inden for akademisk forskning og er ved at finde dine ben. Præcis. Vi vil vise, hvordan forskning kan gribe fat i topmoderne fænomener og belyse dem på en måde, der er alt andet end tør. Så en lille opfordring herfra. Uanset om du abonnerer på vores kanal eller ej, så gør dig selv den tjeneste at finde tid til at læse den her bog. Den er virkelig tankevækkende. Vi lægger et link i shownoterne. Okay, så lad os komme i gang. Hvor starter bogen? Hvad er det første helt grundlæggende koncept, man bliver præsenteret for? Bogen lægger ud med et begreb, de kalder influencer creep. Influencer creep. I dag ser vi fænomenet snige sig ind, altså creep overalt. Advokater, elektrikere, pædagoger, alle kan potentielt blive en del af det, bogen definerer som the #Hustle. Altså jagten på at gøre online kreativitet til et livbrød. Netop. Den konstante jagt. Så det ikke er længere en eksklusiv klub for reality-stjerner. Men hvordan ser den rejse ud? Man går vel ikke fra at være elektriker til at have et forretningsimperium fra den ene dag til den anden? Nej, slet ikke. Og bogen skitserer en rejse i 3 økonomiske faser, som er utrolig genkendelige. Okay. Først har du opstartsfasen. Her er det mest en drøm, alt er usikkert, du er juridisk sårbar, og det meste af din aktivitet er nok, uregistreret. Du knokler og håber. Hvis de så lykkes at få momentum, så træder du ind i det, de kalder den lille iværksætterfase. Okay, nu bliver det mere seriøst. Præcis. Her begynder det at blive alvor. Du registrerer dig måske som freelancer, får en formel anerkendelse og bliver bevidst om, at der faktisk følger juridiske forpligtelser med. Og den sidste fase, det er der, man for alvor har klaret den. Det er i hvert fald der, drømmen bliver til virkelighed.
Bogen kalder den imperiefasen. Her er succesen så markant, at du opbygger en avanceret virksomhedsstruktur omkring dig selv. Måske med dig selv som direktør. Okay, så rejsen fra hobbyprojekt til et fuldt udbygget brand. Lige præcis. Okay, så det er forretningsmodellen. Men bogen tager ret hurtigt en drejning ind i noget meget mere personligt og ærligt talt ret ubehageligt. Hvad sker der, når det indhold, du bygger dit imperium på, er dine egne børn? Ja, her rammer vi et af bogens tungeste kapitler. Veronica Barassi undersøger fænomenet sharenting. Sharenting? Altså forældres deling af billeder og videoer af deres børn. Og hun bruger et meget sigende eksempel. Den italienske mega-influencer Chiara Ferragni. Ja, hende kender man. 29 millioner følgere. Præcis. Og hun har dokumenteret sine børns liv helt fra de allerførste ultralydsscanninger. Det har skabt så meget debat i Italien, at der nu er et forslag på vej. Okay. Er et forslag, der skal beskytte børns privatliv og sikre, at en del af indtægterne rent faktisk går til børnene selv. Men Barses pointe er, at det stikker dybere end bare penge og pinlige billeder, der kan dukke op til en konfirmation, ikke? Meget dybere. Det her, det bliver virkelig skræmmende. Hun argumenterer for, at de her børn bliver til det, hun kalder dataficerede borgere. Dataficerede borgere? Ja, før de overhovedet er født. Hver scanning, hvert billede, hver video er ikke bare et minde. Det er et datapunkt. Og i en tid med generativ AI, Ja. så er den helt store, latente fare, at disse enorme datasets kan blive misbrugt til at skabe ekstremt overbevisende og potentielt meget skadelige deepfakes. Wow. Så et barns online tilstedeværelse er ikke en digital fotobog? Nej, det er et råt datasæt med konsekvenser, vi slet ikke kan overskue endnu. Det er skræmmende at tænke på, at børn bliver til datasæt, før de overhovedet kan sige deres eget navn. Men den her sårbarhed gælder jo ikke kun børnene. For de voksne, der forsøger at gøre det her til en levevej, der er en helt anden, men lige så brutal økonomisk virkelighed. Hvordan får de det overhovedet til at løbe rundt? Det er et helt centralt spørgsmål, som Lucia Bainotti undersøger i sit kapitel om mikroinfluencere. Og virkeligheden for langt de fleste er, at du simpelthen ikke kan leve af at være mikroinfluencer alene. Det er en myte. Og stable det, hun kalder en sammensat karriere på benene. Og hendes forskning inddeler dem i 3 typer. Okay, lad os høre. Først er der den sjældne fugl. Fuldtidskreatøren. Her fortæller hun en fantastisk historie om en kvinde, hun kalder Sofia. Ja. En 34-årig indretningsarkitekt, der en dag indså, at hun brugte al sin tid på at realisere andres drømme, ikke sin egne. Hun startede en blog for sjov, den eksploderede, og så tog hun det modige spring. Men det er jo vel de absolut færreste, der lander der. Hvad med resten? Netop. Den næste kategori er multitaskeren, som lapper en indkomst sammen ved at kombinere flere forskellige kreative jobs. Men den absolut største gruppe, ja, flertallet, det er den passionerede andenskiftarbejder. Det er sygeplejersken, sekretæren, håndværkeren, der kommer hjem efter en lang arbejdsdag, og så starter deres andet skift. Med at skabe content. Præcis. Drevet af ren og skær passion, ikke af løn. Og hvad er belønningen så, hvis det ikke er penge? Hvorfor gør de det? Det er det, der er så fascinerende. En af informanterne i studiet, en 35-årig kvinde, Alice, formulerer det perfekt. Hun siger, at hun normalt ikke har råd til en ansigtscreme til ham har 60 euro. Nej. Men som influencer får hun dem gratis. Aha. Og det er jo interessant, ikke? For det betaler jo ikke huslejeren, men det giver en følelse af luksus. Af at være en af dem. Det er en slags symbolsk kapital, der gør alt slidet det værd. Det viser den enorme økonomiske usikkerhed, men også de ikke-økonomiske belønninger. Lige præcis. Den her blanding af passion, usikkerhed og skandale bringer os jo direkte tilbage til, hvor vi startede. Historien om Zhao Biolur Gensha. Bogen forklarer rent faktisk, hvad der skete efter hendes filter forsvandt, ikke sandt? Jo, og det er et vildt kapitel. Sijun Shen og Crystal Aberden dykker ned i Kinas unikke Wang Hang-økonomi, som er deres version af influencer-økonomien. Og det viser, at efter en skandale i Kina, er der groft sagt 2 veje at gå. Fiasko eller succes, formoder jeg? Præcis. Den ene er fiasko. Her finder vi Zhao Biolur Gensha og en sanger ved navn Yang Qinggang. Efter deres skandaler forsøgte de begge at komme tilbage med strategier, der var, åbenlyst kommercielle og selvpromoverende. Og det virkede ikke? Slet ikke. Det blev opfattet som usmageligt, grådigt og i direkte modstrid med de socialistiske værdier. De blev set som rene kapitalister og forsvandt i ubemærkethed. Men det kan vel ikke kun være fiasko?
Der må der være eksempler i bogen på nogen, der har navigeret en skandale og er kommet stærkere ud på den anden side. Hvad er det, de gør anderledes? Helt bestemt. Og det her, det bliver rigtig interessant. Bogen fremhæver 2 eksempler på succes. Li Jiji. Ja, hende med de smukke videoer om traditionel kinesisk kultur. Lige præcis. Og så en forretningsmand ved navn Xin Ba. De overlevede begge enorme skandaler ved at politisere deres personer. Politisere? Hvordan? Jamen, Xin Ba blev anklaget for at sælge falske produkter, men reagerede ved at donere gigantiske summer til velgørenhed og iscenesætte sig selv som en samfundsstøtte. Okay. Og Li Jiji havnede i en bitter strid med sit agentur, men hun formåede at fremstille sig selv som et offer for et grådigt selskab og som en beskytter af Kinas nationale kulturarv. Det skaffede hende endda opbakning fra staten. Så hvad er den afgørende forskel? Den afgørende forskel er evnen til at fremstå som en person for folket, frem for en kapitalist, der kun tænker på profit. I Kina afhænger din overlevelse ikke kun af, om du siger undskyld, men af, om du kan flette din personlige fortælling sammen med nationens større politiske fortælling. Det er et spil med en helt anden og meget højere indsats. Fuldstændig. Indtil nu har vi mest talt om kreatørerne selv, men der er jo en kæmpe elefant i rummet. Platformene. De er jo dem, der i sidste ende sidder med alle kortene, og der er et kapitel om streamingtjenesten Twitch, som alle til fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig. Det kapitel, skrevet af Laura Arte, er virkelig rystende. Hun bruger den berømte historie om streameren Dr. Disrespect som omdrejningspunkt. Ja, han blev jo udelukket fra den ene dag til den anden. Præcis. I 2020, på trods af en millionkontrakt, blev han permanent udelukket fra Twitch, uden nogen offentlig forklaring. Og det blotlægger den centrale konflikt. Streamerne fungerer i praksis som arbejdere for platformen. Det er deres indhold, der trækker brugerne til. Selvfølgelig. Men platformens brugerbetingelser giver den en fuldstændig og ensidig magt til at fjerne dem med et øjebliksvarsel. Det lyder jo fuldstændig vanvittigt, at hele din karriere kan blive udslettet uden forklaring. Hvad gør det ved folk at skulle leve under det pres? Det er netop kernen i Anates forskning. Hun identificerer 2 typer skader. Først er der de materielle skader. Det er åbenlyse tab af indkomst, tab af følgere og den skade, det gør på dit omdømme. Ja, det er klart. Men de mest ødelæggende er de immaterielle skader. Det er de konstante psykiske stress, angsten og den selvcensur, som streamerne lever under. Der er et citat i bogen fra en streamer, der virkelig opsummerer den følelse, ikke? Ja, det er et utroligt stærkt og hjerteskærende citat. Streameren beskriver situationen som en form for moderne slaveri. Wow. Han siger, og jeg citerer løst, jeg har lært listen af forbudte ord så godt, at jeg ikke engang kan sige dem længere i den virkelige verden uden for Twitch. Ordene er fuldstændig fjernet fra mit sind, ellers risikerer jeg at miste alt. Det er jo forfærdeligt. Det indkapsler den dybe, gennemsyrende frygt for, at et enkelt forkert ord kan få hele dit levebrød til at forsvinde med et klik. Okay, så vi har et billede af dataficerede børn, en kinesisk skandaleøkonomi og streamere, der lever i konstant frygt for at blive slettet. Når man lægger alt det sammen, tegner det jo et ret dystert billede af den her branche. Hvad kan man egentlig bruge den her viden til, hvis man sidder derude og måske selv drømmer om at forske i de her emner? Det er en rigtig god pointe. For denne bog er et perfekt eksempel på, at akademisk forskning kan være utroligt anvendelig og, relevant. Den viser, hvordan man kan bruge værktøjer som case-studier, etnografi og juridisk analyse til at afdække et hyperaktuelt fænomen. Okay. Det, der er så lærerigt, især for en spirende forsker, er at se, hvordan bogen er bygget op. Hvert kapitel angriber problemet fra en helt ny vinkel. Så det handler om at bryde det store billede ned? Præcis. Se bare på strukturen. Lucia Bainotti ser på individet og de sammensatte karrierer. Veronica Barassi ser på familien og sharing ting. Ja. Xiyong Shen og Krishna Abedin ser på den nationale kontekst i Kina, og Laura Ablode ser på den kooperative magtstruktur hos Twitch. Det er en masterclass i at opdele et kæmpe emne. Det er det. I mindre, håndterbare og dybt fascinerende dele. Det viser, at uanset hvor overvældende et emne virker, kan man altid finde sin egen unikke indgangsvinkel. Bogen nævner også kort, hvordan lande som Frankrig, Indien og Brasilien kæmper med at skabe lovgivning, der kan håndtere den her nye form for arbejde. For hvad er influencer egentlig? Er de ansatte, freelancer? Eller en helt ny kategori? Præcis. En kategori, som loven slet ikke er klar til. Det er stadig et kæmpe ubesvaret spørgsmål. Og det fører os frem til det absolutte kernetema i hele bogen. Asymmetrien.
Al magten er koncentreret hos de store platforme, mens næsten al risikoen er skubbet over på den enkelte kreatør. Bogen belyser det her gennem influencernes liv, men det afsluttende spørgsmål, vi vil efterlade dig med, er, hvor ellers i vores digitale liv ser du præcis det samme mønster? Hvor ser du platforms enorme magt stå over for individets usikkerhed? Præcis. Tænk på voltbude og andre former for gigarbejde. Tænk på de apps, du bruger hver dag. Eller tænk på, hvordan vi alle interagerer med gratis sociale medier, hvor det i virkeligheden er os, der er produktet. Når man først begynder at lede efter det mønster, er det over